वी स्टार्ट नाउ, हम शुरू करते हैं आज का जो इवेंट है। तो आप सबको खुशामदीद जो हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं और जो हमारे साथ यहाँ पे वाइफ के इंटरनेशनल कश्मीर लॉबी ग्रुप के मेन ऑफिसेस में मौजूद हैं, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, आपका भी शुक्रिया। और मिशाल हुसैन मलिक साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। इट्स एन honor to have you, and it's also an honor to have with us lecturer, assistant professor at National Defense University, Maria Hamid Saiba. आपका भी बहुत शुक्रिया for being with us. ये क्विक सेशन है, हम कोई about 35 minutes to 40 minutes maximum इसमें लेंगे और मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। आज की मुनासिबत जो है वो एक बहुत अहम दिन है कश्मीर के हवाले से, और मकसद जो है, और ये बहुत पुराना दिन है, वाक़या है, 30 साल हो गए हैं इस वाक़े को, लेकिन आज हम इवेंट ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दुनिया को भूलने नहीं देंगे ऐसे वाक़यात जैसा कि हम आज जिस पर बात करने जा रहे हैं। तो मकसद जो है वो ये है कि हम जो खुसूसन जो नई नस्ल है, बिलखुसूस पाकिस्तान में, कश्मीर में बहुत से लोग बड़े जो हैं छोटों को बताते होंगे, लेकिन वहाँ पे भी एक नई नस्ल है, पाकिस्तान में भी है। हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमारी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे मीडिया है और हमारी जो यंग जनरेशन है उनके सामने रहे। बहुत से लोग मुझसे इस वक्त पूछ रहे होंगे और बहुत से लोगों के जहन में इस वक्त ये होगा कि 30 साल पुराना वाकया दुनिया में किसने याद रखना है। तो मैं आपको अच्छी बात जो है, जो खुशी की बात है इस उसमें ये है कि वाकई दुनिया जो है ऐसे वाक़यात को भूल गई थी कश्मीर के। अगर आप मुझसे आज से 3 साल पहले अगर हम इकट्ठे होते आज, और आज हम ये छोटा बाजार वाक़या पर बात करते जो 11 जून 1990 में हुआ है, अगर हम उस वक्त 3 साल पहले बात कर रहे होते तो वाकई जो है ये मैं आपसे कहता कि वाकई दुनिया ने क्या याद रखना है इस चीज़ को कि क्या वाक़या हुआ था। और उसकी तफसीलात मेरे पास है, मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं शेयर करूँगा और उसके बाद जो है इसकी थोड़ी सी जो इंडिया की जो लीगल जिम्मेदारी है इंटरनेशनल लॉ के तहत, उस पर प्रोफेसर मारिया हामिद साहिबा बात करेंगी, और जो एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन जो खुद भी देख कर आई नहीं है, वहाँ पे रही हैं मिशाल मलिक साहिबा, वो खुद उस पर तफसील से बात करेंगी। तो मैं कुछ तफसीलात बताऊंगा वाकया क्या हुआ था आज के दिन 11 जून को शाम 6 बजे, कैसे वाकया ये हुआ था, कैसे 32 लोग आम शहरी एक आम इलाके के अंदर शहर के, वहां पे अचानक से जो है वो 32 लोग शहीद किए गए। लेकिन 3 साल पहले तक मुझसे कोई पूछता तो मैं खुद कहता कि कोई फायदा नहीं है बातें करने का इन चीजों पे, क्योंकि दुनिया का किसने याद रखना है। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि आज से तीन साल पहले 2018 जून 2018 में यूनाइटेड नेशंस ने पहली दफा 50 साल में कश्मीर पर एक जामे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जारी की। और वो रिपोर्ट जो है जो जारी की, उस रिपोर्ट में 30 साल पुराने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के वाकयात, जिसमें इंडियन पुलिस, ऑक्यूपेशन पुलिस और इंडियन ऑक्यूपेशन आर्मी इन्वॉल्व थी, वो बड़े तफसील से रिकॉर्डेड थे। मैं हैरान हुआ और मुझ जैसे बहुत सारे कश्मीरी एक्टिविस्ट्स हैरान हुए जब हमने वो रिपोर्ट पढ़ी कि किस एफर्ट के साथ, जो महीने लगे होंगे, किस तरीके से तमाम मालूमात इकट्ठी की गई। और वो मालूमात सिर्फ इंटरनेट से और गूगल से नहीं थी, बल्कि इंडियन जुडिशल सिस्टम और इंडियन कोर्ट्स और इंडियन जो थाने हैं और जो इंडियन जो ऑक्यूपेशन पुलिस है इंडिया की कश्मीर में, उनके जो थाने हैं, वहां पे जो एफआईआर दर्ज हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनको बुनियाद बना के यूएन ने वो पूरी रिपोर्ट तैयार की। तो इसलिए ये जो आज हम बैठे हुए हैं और 30 साल पुराना वाकया उसको याद कर रहे हैं, ये हवा में नहीं है, ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट का हिस्सा है जिस पे यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन, जो प्लेबिसाइट हम अक्सर बात करते हैं, उससे हटकर यूएन जो है वो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम कश्मीर का दौरा करने पर इंडिया पे जोर दे रही है पिछले 3 साल से। अभी उस पर अनफॉर्चुनेटली पेशरफ्त नहीं हुई है, लेकिन ये एक और डिमांड यूएन का, पहले सिर्फ एक वेबसाइट का था,
अब दूसरा डिमांड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम का हो गया है थैंक्स टू दिस कश्मीर रिपोर्ट जो जून 2018 में आई थी। तो इसलिए ये जो छोटा बाजार का आज मैसेकर हम अगर याद कर रहे हैं तो ये कोई हवा में नहीं है, कोई हम वक्त जाया नहीं कर रहे हैं। इन एफर्ट्स का फायदा हुआ है 30 साल बाद जाके, जब 2018 में 28 साल बाद जाके या 27 साल बाद जाके यूएन ने जब रिपोर्ट बनाई, तो आप यकीन ये रखें कि हम जो ये छोटे छोटे इस तरह के इवेंट्स करते हैं, ये मालूमात, ये इंफॉर्मेशन मेरे सामने, ये पूरी डिटेल्स हैं वाकयात की। गुलाम शबीर साहब ने पूरा एक रिसर्च किया है, पेपर हमारे पास तैयार हुए हैं, ये पब्लिश होंगे। ये आगे भी चल के जो इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बुनियाद बनाती हैं इस काम का जो हम छोटा काम हम करते हैं। तो ये छोटा काम जो हम कर रहे हैं, जो मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ हैं, मारिया हामिद साहिबा हमारे साथ हैं, ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत अहम है। और इससे पहले कि बात लंबी हो जाए, मैं बस क्विकली आपको बता दूं कि आज हुआ क्या था, ताकि मैं फिर आगे अपने दो मुअज़्ज़ज़ स्पीकर्स की तरफ भी जाऊं। आज हुआ ये था कि 11 जून 1990 अभी चंद महीने हुए थे कश्मीर में जद्दोजहद जो आज़ादी की जो तहरीक है और जद्दोजहद है, वो उसका आगाज हुआ था। 5-6 महीने हुए थे, नया नया बिल्कुल माहौल था। इंडिया अभी तक यूज टू नहीं था कि कश्मीरी जो है वो जो है इस तरह की तहरीक चलाएंगे और लॉन्च करेंगे। तो इंडियन अथॉरिटीज, ऑक्यूपेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्रीज बड़े घबराए हुए थे, बहुत परेशान थे। तो एन उस दिन, और ये जून था, 11 जून था 1990, इससे 3 हफ्ते पहले, यानी 21 मई को, 21 में एक महीना पहले, 3 हफ्ते पहले एक और बहुत बड़ा वाकया हुआ था कि कश्मीर के एक बहुत बड़े सियासी रहनुमा मीर वाइज फारूक शाह, जो कि एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत और मजहबी शख्सियत है, वो उनको कत्ल किया गया, असैसिनेट किया गया, शहीद किया गया। उनके घर में अननोन अटैकर्स, असैसिन्स उनके घर में घुसे, उनको शहीद किया। और उनकी तदफीन के लिए बहुत बड़ा जनाजा जो है वो कब्रिस्तान की तरफ निकल रहा था कि इंडियन आर्मी ने फायरिंग की और दर्जनों जो है सोगवारान और जो लोग शरीक थे जनाजे में, उनको शहीद किया गया। और ये 20 मई को हुआ था, और अभी 3 हफ्ते नहीं गुजरे थे, ये 11 जून था, 3 वीक्स, अभी महीने भी नहीं गुजरा था, ये वाकया हुआ। क्या हुआ था? शाम के 6 बजे थे, श्रीनगर में एक इलाका है श्रीनगर का, उसका नाम है छोटा बाजार। वहाँ पे बाजार भी है और मकानात हैं, और वहाँ पे एक मेडिकल स्कूल भी है, और वहाँ पे कैंप है बहुत बड़ा, उस वक्त था, इंडियन आर्मी का अभी भी है। और वहाँ से अचानक शाम 6 बजे इंडियन सोल्जर्स निकले और चार्ज थे। पता चल रहा था कि उनको निकलने से पहले उन इंडियन सोल्जर्स को पंप किया गया है, उनसे कहा गया है कि आप लोगों ने अब निकल के फायरिंग करनी है, शूट करना है, क्यों करना है, एक मोटिवेशन सोल्जर्स को दी जाती है। तो वो बड़े बड़े तैयार होके वो फौजी निकले अपने कैंप से, और निकलते ही वो मार्केट की तरफ गए, और दुकानें थी, लोग घूमते फिरे। उन्होंने सामने जो पहली 2-3 दुकानें मिली, उनमें अंदर वो दाखिल हुए और वहां पे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। वहां पे कुछ मिस्त्रियों की वो कारखाने थे, कुछ टेलर थे, इस तरह की दुकानें थी वहां पे। और वहां पे वो लोग कुछ शहीद हुए और कुछ लोग आई विटनेस बने। आई विटनेस उनकी फिर जो है उनसे स्टोरी पता चली कि एक्चुअली हुआ क्या था। इंडियन सोल्जर्स ने शूटिंग की, फिर वहां से निकले इन दुकानों से, सड़क पे जो गाड़ी गुजरी, जो रिक्शा गुजरी, उनको रोका, और उनको रोक के उनमें से लोगों को निकाल के शूट किया। जो आई विटनेस अकाउंट्स हैं लोगों के, जो अब तक मौजूद हैं, जो कश्मीरी मीडिया में पब्लिश हुए हैं, उसमें ये था कि एक खातून तकरीबन 70 साल की थी, वो लगभग, उनको रिक्शे से उतार के, उनके साथ कोई मर्द भी थे, वहां पे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कोई 14 साल का लड़का था। एक शॉप में, वो जो सामने मेन मेडिकल स्कूल था, वहां कोई डॉक्टर था जो अपना बाल कटवाने आया हुआ था। तो उस डॉक्टर ने कार्ड निकाल के दिखाया कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं उन सोल्जर्स को, उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने फायरिंग ओपन की और उस डॉक्टर को भी शहीद किया। ये मैं आपको सारे आई विटनेस अकाउंट बना रहा हूँ। तकरीबन 32 लोग, जो इंडियन अथॉरिटीज हैं, इंडियन वहां पे पुलिस, वो कहते हैं कि 18 लोग वहां पे उस वक्त शहीद हुए, लेकिन वहां के जो इलाके के लोग हैं वो कहते हैं कि हमने 32 जनाजे जो हैं वो पढ़ाए। और मैं सहाफी हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ,
یہ جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں, میں اگر اپنی صحافت ایز اے جرنلسٹ ایکوریسی دیکھوں تو یہ جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں, مجھ سے اگر کوئی آ کے پوچھے کہ آپ جرنلسٹ ہیں, اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ 32 لوگ شہید ہوئے تھے اور یہ, تو میں اسے یہ کہوں گا کہ ایز اے جرنلسٹ میرا پہلا کام جب میں یہ تیاری کر رہا تھا بولنے کے لیے, تو میں نے جا کے چیک کیا کہ انڈین گورنمنٹ, انڈین پولیس نے, انڈین آرمی نے, جو آکوپیشن فورس آف کشمیر کے اندر, وہ ملک عالمی قانون کے تحت کوئی بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں جو ملک کا قبضہ ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تحقیقات کرے. تو میں نے تحقیقات ڈھونڈی کہ انڈیا نے کی, مجھے کوئی تحقیقات نہیں ملی. پتا چلا کہ 30 سال میں ایف آئی آر کٹا ہوا ہے, اور وہ کرمنل کیس ہے, کرن نگر تھانہ ہے سری نگر میں, وہاں پہ یہ کیس موجود ہے رجسٹرڈ, لیکن آج تک اس پہ تحقیقات نہیں کی. تو جب میرے لیے ایک صحافی ہونے کے ناطے جب وہاں کی اتھارٹیز نے کوئی تحقیقات نہیں کی ہوئی ہوں گی, تو پھر میں آئی وٹنس اکاؤنٹس کی طرف جاؤں گا, کیونکہ ہم نے کہانی بتانی ہے. تو ایکوریسی یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ نے وہاں پہ جو اتھارٹیز ہیں جن کا کام تھا انویسٹیگیشن, انہوں نے نہیں کی, تو پھر میرا رائٹ ہے ایز اے جرنلسٹ یا کسی بھی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا, آپ میں سے کسی کا بھی, کہ آپ پھر کہیں کہ کیونکہ کوئی اتھارٹیز کی طرف سے کوئی اس پہ مثبت پیش رفت نہیں ہوئی, کوئی ہمارے پاس معلومات نہیں ہے کہ آفیشیلی کتنے لوگ شہید ہوئے تھے, کیسے ہوئے تھے, بڑے کتنے تھے, چھوٹے کتنے تھے, خواتین, مرد, تو پھر ہم جائیں گے آئی وٹنس اکاؤنٹ پہ. اس میں کچھ صحیح بھی ہو سکتا ہے, کچھ ایگزیجریشن ہو سکتی ہے, کچھ غلط ہو سکتا ہے, لیکن سارا غلط نہیں ہو سکتا, اور ہم نے کہانی تو بتانی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے یہ میں نے آپ کو آئی وٹنس اکاؤنٹ بتایا ہے. تو یہ واقعہ ہوا تھا. ہم آج جو چھوٹی سی ایکسرسائز کریں, اور میں چلتا ہوں ابھی اسپیکرز کی طرف, تو اس لیے یہ جو ہم آج بات کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یاد رہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ایک گھبراہٹ میں. اب سوال آخر میں بس یہ آتا ہے کہ کیوں انڈین آرمی نے یہ کام کیا. بہت سمپل سا آنسر ہے, ہمارے پاس ایگزیکٹ آنسر تو نہیں ہے, انویسٹیگیشنز ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن یہ اس کا جو سب سے آسان جواب ہے, اور اس پہ شاید تھوڑا سا مس ماریا اور مس مشال بہتر اس پہ روشنی ڈالیں گی, کہ اس کا آسان جواب وہ یہ ہے کہ کیونکہ بھی چند مہینے گزرے تھے کشمیر کی تحریک کو لانچ ہوئے, تو انڈین فورسز جو ہیں بہت گھبرائی ہوئی تھی, اور وہ اس سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ سارے جو ہمارے ارد گرد کشمیری ہیں وہ ہمارے انڈیا کے خلاف ہو چکے ہیں, اور ان کو اگر ہم نے اس وقت ڈرایا نہیں, ان کو ڈرانا ہے, اگر یہ ڈرے ابھی نہیں تو یہ سارے سڑکوں پہ نکلائیں گے اور ہمارے خلاف ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں خوف پھیلانے کے لیے یہ واقعہ پہلا قدم تھا کہ اندھا دھند فائرنگ کر کے 20-30 لوگوں کو شہید کر دو, تو خبر پھیلے گی پورے شہر میں, لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے, لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے. یہ جو ایک دم سے لہر جو ہے وہ چل پڑی ہے تحریک کی انڈیا کے خلاف, یہ رک جائے گی. تو یہ جو ہے قابض فوجیں, آکوپیشن فورسز کی سائیکولوجیکل ٹرک ہوتی ہے یہ. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تاریخ میں ہر جگہ ہر دور میں جب قابض فوجیں آئی ہیں کسی علاقے میں تو انہوں نے یہی کیا ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انڈین آرمی نے بھی یہی کیا, لیکن یہ کوئی یہ میسکر تھا, دس از اے میسکر. اور اس کو ہم ہائی لائٹ آج اس لیے کر رہے ہیں بیکاز وی ڈیمانڈ کہ انڈین گورنمنٹ اور انڈین ملٹری, انڈین اتھارٹیز, جوڈیشل انویسٹیگیٹ کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں گے, کیونکہ یہ انڈیا کی رسپانسبلٹی ہے انڈر انٹرنیشنل لا. اٹ از دی آکوپائنگ پاور اینڈ آکوپائنگ فورس ان دیٹ ٹیریٹری, اور انڈیا نے جو ہے اس کی تمام تفصیلات دینی ہے. آج کل 5 سال بعد 10 سال بعد اس پہ جو ہے جو لواحقین ہیں, ان لوگوں کے جو شہید ہوئے تھے, وہ آج بھی اس چیز کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور ہم اس چیز کو اٹھائیں گے جیسے کہ آج اٹھا رہے ہیں. اور ہم اور ہماری تھاٹس ہمیشہ جو ہے آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, اور آپ کی اور یاسین ملک صاحب کی جو ساتھ ہے, جو آپ کی بیٹی ہیں, آپ کے ساتھ ہماری تھاٹس جو ہیں وہ ہمیشہ ہوتے ہیں. سو وی جوائن یو ان ڈیمانڈنگ کہ آپ کے ہسبینڈ کو کشمیر کے پولیٹیکل لیڈر ہیں اور دیگر جو کشمیری سیاسی رہنما ان کو بھارتی حکومت ریلیز کرے, اور تمام جو پولیٹیکل کشمیر میں اور جن کو کشمیر سے منتقل کیا گیا ہے انڈیا کے دوسرے شہروں, ان کو بھی ساتھ جو ہے کیا جائے. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں, اور جنہوں نے بعد میں جوائن کیا ہے میں صرف ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ ایونٹ آج کا جو ہے وہ بیسکلی اس واقعے کے حوالے سے ہے
ٹھیک آج 30 سال پہلے ہوا تھا. ان بازار کی لوکیلٹی ہے کشمیر کے سری نگر پہ, اور وہاں پہ 30 سال پہلے 30 عام لوگوں کو شہید ہوئے ہیں. ہم اس چیز کو یاد رکھنا چاہتے ہیں, اور جو ریسرچ اس حوالے سے بہت کچھ ہوا ہوا ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر ریلیز کریں گے. یہ آپ پیس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن جن کو محترمہ شاہ نبی صاحبہ لیڈ کرتی ہیں, ان کی پیجز پہ بھی ہوگا, ہمارے وائف کے پیجز پہ بھی ہوگا, اور یہ میڈیا میں بھی انشاءاللہ تک ہوگا. اور سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا تو ہے ہمارا, وہاں پہ یہ ویڈیو بھی, اور جو خاص طور پہ جو ڈیٹیلز ہیں جو تفصیلات ہیں اس ٹاپک کی, بہت ضروری ہے کہ ہم اور کچھ شاید نہیں کر سکتے. ہم منتظر ہیں کہ گورنمنٹ اسکول کرے, لیکن ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جتنے معلومات ان کو ہمیں پتا ہو, اس کی جنرل پتا ہو کہ یہ کیا ہے اور یہ کیس کیا ہے, اور ہمیں یہ موقع ہو ہمارے پاس ہمارے سامنے کی معلومات جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں, تاکہ لوگوں کے علم میں رہیں اور کوئی نہ بھولے ان واقعات کو. اور جیسے کہ ہم شو کر رہے ہیں آج, جیسے کہ اس وشال نے بھی بتایا کہ ہم انشور کر رہے ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے ایونٹ سے, ان باتوں سے, ان ٹاک سے اور ڈسکشن سے ہم کر رہے ہیں کہ یہ واقعات جو ہیں کبھی نہ بھلائی جائیں, اور جب تک ان کا احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی تھا. سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین محترمہ وشال علی صاحبہ, محترمہ مالیہ صاحبہ سے, اور دیگر جو ہمارے ساتھ آپ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے اور جو ہمارے ساتھ تھے. آج کا ایونٹ کلاس میں